Hey guys, welcome back to my channel. Jodi apanaloke mor channel to subscribe korana tenehole please subscribe koribo. Aji moi kot goi asu. Aji moi goi asu photoshoot ot aji mor photoshoot ase. So bihur karone aro valentine or karone to aji mor photoshoot ase ahibo mor logot sabo. Aji dintu moi ki koru, thik ase? বৰ্তমান মোৰ সামগ্ৰীটো মই ইয়াত পেক কৰিছো মোক কি লাগে মোৰ সুজৰ পৰা লৈ ইত্যাদি সব বস্তু ইয়াতে আছে এই বেগতে তো এতিয়া আমি যাম সো গাইস মই এটা ৰেডি হৈছো তো এতিয়া আমি যাম গাইস ফাইনালি মই কিনে আহি পাইছো এটা ষ্টুডিওত গৈ আছো তো ফাইনালি মই আহি পাইছো ফাইনালি মই আহি পাইছো আজিৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড আছো লাইক कैसा है तो इसका मेरा वाला है मेरा वाला है लगा रहा अभी कैसा लाया क्या नहीं ये बोगा है सच्ची में तो ना लगे इलेक्ट्रोलाइज है इसी नहीं इसका फाउंडेशन ना ना क्या एक सेकंड जस्ट पोस्ट करा ना तो फाइनली गाइस हमारा शूट तो कंप्लीट हो गई से लाइक এতিয়া यहाँ पे ऐसा मोर फेस तो पूरा फुल मेकअप होता सु मैं जिंतु ने कि मैं मेकअप करी बेया बहुत बेया पाओ कि करिब লাগিব तो অলপ কিবা খাবলৈ ওলাইছো কাৰণ 4টা বাজি গল কাৰণ একেবাৰে টাইম পোৱা নাই ভিডিও কৰিব টাইম পোৱা নাই মই স্পেস তো ফুল হৈ গৈছে যেহেতু তো অলপ কি কৰি আছো সেইকাৰণে So finally guys more shoot to complete hoye eta mo makeup to remove koru karon bahut khini like makeup dekha paise kiman ase to like makeup remove koru apnalok interaction korai asu soboke makeup to remove kori ase minute so finally guys amar aji amar makeup hoy gol etia like my introduction korai asu I mor friend like organizer hoy plus mor bhal friend hoy aru amar makeup artist aru amar photographer dada aru yad ase model aru ane juni ase yad mor student hoy tai pine ase hi koi dia to logote anti ho aise to ehinite mor blogs to he complete korisu to mor jodi video bhal lagise na like koribo subscribe koribo share koribo na poribo thank you bye bye